ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ایجوکیشن شوڈ بی فار لائف ناٹ فار لائیولیہڈ. یہ روٹی کمانے کے لیے اگر آپ پڑھیں گے آپ کریٹو نہیں ہوں گے. لیکن اگر میں کہوں کہ دس شوڈ بی فار لائف, یہ کرتی کیا ہے؟ کیا ڈویڈنڈ ہم پر نچھاور کرتی ہے؟ تعلیم میں ہے کیا؟ ایجوکیشن ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ کمپینڈیم آف نالج ہی ہوتا ہے, یا یہ نالج اور انفارمیشن اور ڈیٹے کو اس شکل میں ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اس سے ہم نتائج اخذ کرتے ہیں جو کہ زندگی کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں. اب ایجوکیشن کے دو ایریاز دکھا دیے, ایک تو جسٹ ریپوزیٹری آف نالج ہے, ڈیٹا ہے, انفارمیشن ہے. ایک اس ڈیٹے سے صلاحیت, ایسی صلاحیت کا نام ہے جو اس انفارمیشن اور ڈیٹے کی بیس پر بڑے بڑے فیصلے اور نتائج اخذ کرتی ہے, اور پھر اس سے ایسی ایسی لائنز متعین کرتی ہیں کہ جس سے پھر دنیا کے دروازے کھلتے ہیں. اور پھر وہ جب اتنے اچھے فیصلے کرنے والا بندہ ہو جائے, دیکھیں جو ڈفرینشیٹڈ پوزیشن ہے کسی بندے کی, وہ اسی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے لیکن اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں, پریگمیٹزم ہوتا ہے, ریئلسٹک ہوتا ہے, رائٹ ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوتا ہے. اس کو رائٹ ڈائریکشن کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ رائٹ ڈائریکشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ایک وزڈم, نالج, لٹریسی کا انداز ہے. جس کی زندگی کے رخ ہی درست نہ ہوئے, جس کی ڈائریکشن ہی درست نہ ہوئی, کہیں گے اس کے پاس بڑی ڈگریز ہیں. اس ڈگری نے تو کچھ بھی نہیں بگاڑا. اس نالج ڈگری کا نام نہیں ہے, یا 10 کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. نالج ایک وزڈم کا نام ہے. وہ وزڈم آپ چلتے ہوئے بندے سے سیکھ لیں, اپنے اندر بستے ہوئے بندے سے سیکھ لیں, خالق کے کائنات کی طرف توجہ کر کے سیکھ لیں, یا کبھی اس آسمان کی طرف ان کہکشاؤں کو غور سے دیکھیں اور اس کے اوریجن کی تلاش میں جائیں. یہ درخت, یہ پرند چرند, ان کی زندگی کا کبھی مطالعہ کریں. یہ کتابیں ہیں, نالج سے بھری ہوئی ہیں. ایک چھوٹا سا بیج ہے بینیان ٹری کا, سب سے چھوٹا بیج ہے اور سب سے بڑا درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسے ہی میں کہتا ہوں انسان ہے, ایسا انسان ہے یہ 5-6 فٹ کا, اس کے اندر بینیان ٹری کی طرح بہت بڑا بننے کی صلاحیت ہے. بڑا کیسے کہتے؟ یہ نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ اس کا وزن بڑھ جائے, وقت کے ساتھ اس کا قد بڑھ جائے, چہرے کے خد و خال خوبصورت ہو جائیں گے. نہیں, اس کے اندر دنیا کے یہ جو پھیلی ہوئی معلومات ہیں, ان سے نتائج اخذ کر کے بہترین رستے نکلنے کی صلاحیت کا نام ہے, بہترین فیصلے کرنے کی صلاحیت کا نام ہے, صحیح رخ متعین کرنے کا نام ہے. اور پھر جب اس کے ڈائریکشن صحیح ہو جاتے ہیں, صحیح ڈائریکشن کیسے کہتے ہیں؟ صحیح ڈائریکشن میں کہتا ہوں ایسی ڈائریکشن جس کے ڈویڈنڈ, جس کے فائدے معاشرے کے لیے بہتر ہوتے ہیں, انسانیت کے لیے بہتر ہوتے ہیں, اور وہ اس گلوب کو ایک بہترین ابورڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے لیے نہیں جیتا, بات میں نے یہیں سے شروع کی تھی. وہ اپنے لیے جینا بند کر دیتا ہے. اس کی ساری ایفرٹس اپنے ارد گرد معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے صرف ہو جاتی ہے. پھر دنیا اس کو کتابوں میں ریفر کرتی ہے, اس لیے کہ وہ ڈفرینٹ ہو گیا. ڈفرینٹ ہونا کسے کہتے ہیں؟ بڑا آسان ہے ڈفرینٹ ہونا, ڈسٹنگوش ہونا ویری ویری ایزی. ساری دنیا اپنی ذات کے لیے جیتی ہے, کبھی آپ معاشرے کے لیے جینے کا فیصلہ کر لیں, آپ اسی دن ڈفرینٹ ہو جائیں. معاشرہ کیسے کہتے ہیں؟ کن کو ضرورت ہے اچھے انسان کی؟ مفلوق الحال, غریب, پسے ہوئے طبقات. قرآن ایک جگہ کہتا ہے آخر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ان ناتواں عورتیں, مرد, بوڑھے, بچے, ان کی مدد کے لیے, نصرت کے لیے نہ نکلو جو کہ کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کناں ہیں, کیا اللہ تیری نصرت کب پہنچے گی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا میں وہ تو ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی طرف اشارہ کیا کہ عورتیں, بچے اور بوڑھے کہیں جگہ قابو آ چکے ہیں, کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کناں ہیں. جب انٹلیکچوئل کے پاس یہ آیت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر آپ گلوب کو دیکھیں, یہ بہت بڑی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جو کہ کمزور پا کر دبا لیا گیا ہے, ایکسپلائٹ ہو رہا ہے. آپ انسان کی تاریخ دیکھ لیں,
सारा कॉलोनियल ईरा, सारा इंपीरियलिस्ट ईरा, सारा इस्तेसाल का ईरा है। ये कौमें उठी, गन पकड़ी, और गन पकड़ पर पल पड़ी उन पर जिनके पास गन नहीं थी। What happened in Americas? What happened with these poor red Indians? यूरोपियंस को किसने इख्तियार दिया था आप गन के बलबूते पर जाएं और वह इन पर काबूज हो जाए, और वो अपने घर की हिफाजत के लिए तीर कमान लेकर निकले, मार दिए गए इसलिए कि वो गन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सेम हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया। जो इस वक्त हुक्मरान है, दे आर नॉट द नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो इस वक्त न्यूजीलैंड में हुक्मरान है, दे आर नॉट द नेटिव्स ऑफ न्यूजीलैंड। कैसे गए हुए, ये है हकीकत। अब इंटेलेक्चुअल बात तो तालीम की थी। वो कहता है कि ठीक है चले गए, ये न्यू कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, आजाद हो गए। ताकतवर ममालिक को क्या सूझी कि ऐसे वहां पपेट किस्म के हुक्मरान पैदा करो जो अभी भी हमारी बात माने और हमें खिदमत करें। कि क्या बात उन्होंने क्या मनवानी, न्यू कॉलोनियलिज्म में क्या मनवानी है गरीब ममालिक से? यही बनानी है आपके तमाम फैसले, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, तमाम स्ट्रेटेजी, तमाम फॉरेन पॉलिसीज ऐसी हो जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करे। और थर्ड वर्ल्ड में ऐसे हुक्मरानों की लाइनें लगी कि आप हमें इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता हमवार करें, वी विल सर्व यू। तो गुलामी मौजूद है, लेकिन आपने कभी देखा इसका असल शिकार कौन होता है? उस वक्त जब एक गरीब मुल्क का हुक्मरान किसी ताकतवर मुल्क के हुक्मरान की नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहा होता है, एट स्टेक कौन होता है? रेवेन्यू कहां से कलेक्ट करता है? आप अपने मासेस पर उसी तरह टैक्स लगाएं और हमें सपोर्ट करें, कुछ आप खा जाएं, कुछ हमें खिलाएं। यही काम कॉलोनियल ईरा में होता था कि इनका रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे अपनी टर्म्स पर, और फिर हम मैन्युफैक्चर करेंगे अपनी इंडस्ट्रियल सेटअप में, और फिर हमारी मर्जी के मुताबिक इन्हीं गरीब मुल्कों में वो फरोख्त होगा हमारी टर्म्स पर। क्या है ये बोस्टन टी पार्टी 1773, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि बरतानवी जहाज, ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज जब चाय लेकर अमेरिका, जो कि मेरी कॉलोनी है, वहां पहुंचेगा, तो अमेरिकी हुकूमत, जो कि मेरी गुलाम हुकूमत है, इस पर टैक्स नहीं लगाई। लेकिन जो अमेरिका के नेटिव ट्रेडर्स हैं, अगर अब वो चाय इंपोर्ट करते हैं और फरोख्त करते हैं, उन पर जरूर टैक्स लगाएं और अपना निजाम चलाएं। अपना निजाम उन पर टैक्स लगाकर चलाएं, हमें ना टैक्स लगाएं। अब हमारा प्रोडक्ट फिर कंपैरेटिवली चीप बिकेगा, हमें ज्यादा आमदनी होगी क्योंकि हमने टैक्स नहीं देना पड़ा। और हमें जो खसारा हो गया है, जंगें लड़ने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर हो गई फ्रांस के साथ, तो वो हम अब जो खसारा है उसको मेकअप कर रहे हैं इस वक्त। कैसे कर रहे हैं? थ्रू कोर्सर मीन्स। क्या उसमें कोई लॉ था? इसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव स्टाइल। अब वहां चूंकि शऊर जाग चुका था उन अमेरिका में, यही यूरोप के लोग थे, इल्म आ गया था। अब मैं बात कहां से शुरू की थी वहीं खत्म करने लगा। इस इल्म ने उनको डिसर्न करना सिखा दिया बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। उनमें जुर्रत पैदा कर ली टू फाइट फॉर योर राइट्स एंड फाइट अगेंस्ट द यूजर्पर्स एंड द प्लंडर्स। ने कहा इनको ये राइट किसने दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज आए तो टैक्स नहीं लगेगा, हमारा जहाज आए तो टैक्स लगेगा। Who gave them this power? They all got together in Boston in 1773. सारे अमेरिका से कहा कि आज इकट्ठे होकर वहां जाओ, और टनों के हिसाब से जो चाय आई थी उन बहरी जहाजों में, इतना बड़ा क्राउड था, सारी चाय उठाकर बोस्टन की हार्बर में फेंक। And that was the start of American independence. And it took just 3 years. America became the United States of America. And it is ruling the world now. ये है तालीम कैसे बंदे को आजाद करती है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से ताल्लुक रखते हैं, ऑलिगार्क्स हैं, मोनार्क्स हैं, पावरफुल तबकात हैं, दे आर अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। और ये एजुकेशन स्टार्ट हुई थी सोक्रेटिस से। उसने कहा ये सोचना सिखाता है, ये रीजनिंग सिखाता है, ये क्वेश्चन करना सिखाता है। बादशाह को क्वेश्चन नहीं पसंद आते,
بادشاہ نہیں پسند کرتا اسے کوئی کوشچن کرے، اس کے کسی بھی حکم کی جسٹیفیکیشن مانگے۔ اس نے کہا تعلیم بند کرتے ہو کہ ہم لوگ پیو گے؟ اس نے کہا یہ تعلیم ہی میں ہوں، یہی سوکریٹیز ہوں، اگر آپ نے یہ آواز میری بند کی تو میں تو رہا ہی نہیں ہوں، میں تو ایک خیالات کا نام ہوں، میں تو چند سوچوں کا نام ہوں، اگر آپ نے میری سوچ بند کر دی تو میں مر گیا، میں ختم ہو گیا، اگر آپ سوچ پر قید لگانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے مجھے زہر کا پیالہ دے دیں۔ اور اس نے پیالہ پی لیا، دنیا کے حساب سے مر گیا، کتابوں میں زندہ ہے۔ آج 4 مئی 2023 میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا، سوکریٹیز رہے گا۔ یہ ہے تعلیم، یہ ہے انداز، یہ ہے جینا۔